Chers croyants, nous allons commencer le deuxième épisode de Qissatu Tawaddudul Jariyati. Mbadéon Amina Tawaddudul Jariyati a Jofen Flana Noye a cachette numéro 2. Anga Sigiko Shen Flana ni ala sona amino damne ni ala ka djin nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre le Satan, de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les bandits armés, contre les bandits djinns et contre tous les maux de la création. Mbadéon ambi anyrebla Allahu ta'ala ka tagan kono seni fagani barka bi alaminna kabo shaytane toroma shaytane min bi jo washi aduskuna kabo fama jugu toroma kabo jina kafiru toroma ani alaka danfe be toroma ambi ala deli ola. Oh mon Dieu vrai, vivant, tout puissant, qui voit tout, qui attend tout, qui voit au-delà du visible, qui lit dans le cœur et dans les esprits. J'invoque ton grand nom pour me protéger contre les bandits armés qui humilient, tuent en ton nom, qui mentent sur toi. Ambi ala deli fana, sebi ala mien. Ambi ala deli fangabe ala minna ambi ala deli ala mi nyebe kula ko minum biye ala nyebo lula ko minum tiye ala nyebo lula ala nyebe haklula mimi I haklilla ala bodon mimi duskuna Allah taala bodon mbi o ala de deli akan taga kan kishi kabo cheni kelaw toroma ani bingali kelaw ani bantiw moko fagalaw minu mi malo yesse ala yerema obi fagali keni ala togoy ka galoda ala yerela ala kan kishi kabo olu betoroma. Nous commençons par le nom d'Allah, l'omniprésent et le clairvoyant. Namuray amba damene ala togo barkamay masa mimbe bada faga betigi do wa be kudai wa nyebe fe bella aklobe puma bella mbadeo anyan zizino to barkamay. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed. Namuray ami kishini nema nyini o alabain fe ako ke dago la so heremaka noy Muhammadu El Mustafa El Murtada ambi soli Muhammadu ka katimen biyai katimu rusulu mutawuni mutiwuni kaddam sidiki ambi soli aka ambi sola sodinge sanmonka ambi sola ga sahaba monka mogo min tugura kira sallallahu alaihi wasallam ni bari ma keliye ambi soli uka au coffre d'où ambadou. Nos remerciements et nos salutations secours vers notre grand guide spirituel du nom de Asseyidi Cheikh Sherif Ousmani Haïdara, le fils de Mohamed Madani Haïdara. Bouyama Segini Barkada, ani wala mandom bi nyishi anga nyemaka noye angalan faye noye mumini deun tegemine baye no de Sharif Asseyid Ousmane Madani Haïdara. Mbadeu bamanongo mogola dege ka kusani koniye Sharif Ousmane Madani Haïdara eni che
eye almami kala almamiya ke tugo nyumana halini ubanila eye moro kala moriya ke tugo nyumana halini utife eye demison kala adamade ke tugo nyumana halini umasoila halinu yinni ede yu kala maya ke tugo nyumana Sharif Asayidi Usman Madani Haidara ede ye wajuli kala uneta chola e dona udaw kono ku new mine ku ke aywa ku korata ni qur'ana hayawe Sharif Usman Madani Haidara ede ye islamia tariku yere nyefo islam dew nyena kabene ni saganye ni klenye ni wati mbifo ki kunymando ini che baranyma nuna. Ensuite, les chers croyants, vous avez devant vous votre frère, votre élève, votre compagnon, votre ami, du nom de Ali Badra Sangare, prédicateur et annonciateur de la religion musulmane. Je suis un prêcheur musulman. Je suis aussi le grand ennemi des mauvais marabouts ou des faux marabouts qui travaillent également pour faire du mal à leurs prochains. Ils sont tous dans ma ligne de mire et je les combattrai jusqu'au bout et de toutes mes forces. Je n'ai pas besoin de fusils ni de fouillets car avec le seul nom d'Allah le Tout-Puissant, on peut les libérer de Satan ou les mettre en fuite avec le nom d'Allah le Tout-Puissant et le clairvoyant. Mbadou, Aslameu, au Badenge, au Dogoke, au Denge, ani auga Kalandenja Shileni, ama fouille Kalati fouille do, au Kunvingani de Sigle de Aounyakoro. Ngo Kunvingani, au Gabara de Ye Alakadine Laseli Alakadjouye. Aye aya kele mindo kabo Qur'anana aye aya kele mindo kabo alagraka pumana sallallahu alaihi wasallam abo de wala fi alaka jonye asekula abi jon wele kana alama shufe abi jon wele kana alama klefe abi jon wele kana alama wulo fe ani somada fe funangani mi jon wele kana alama funene ni klemana ani funene ni samye jiwla wallahi o funangani mbi barake ala yare nyeda kama atogoy ali sare o kamalani nya wajuri kala islamia hukumu khonnana waka do o kamalani njugu fiun wode muri jugu ona nyono muri jugu ni soma jugu dabal kala jugu ode aywa ali sare jugu fiun ye olu de te ali sare fe abada waka do o mori jugu minu bi bara jugu ke mogola nati ali don ali de mori jugu fin mori jugu nunu ngera yani ina fo nyine nu kukala ali sare kera jakumaye na nyedaru ka abumne mori jugu ka jakuma wara mangando ni ala manganye ka ala ga dine nyafo ala ka joyi bo atemindo akodo mori jugu nunu soma jugu nunu mogo fagala nunu shubaga nunu foro dona nunu muso jugu nunu che jugu nunu dawu zona nunu kondoron tigi ni sara tigi nunu wallahi fama jugu nunu nata do akado ils ont tous dans ma ligne de mire olu bebe neka kokobolo sraka u bebe nga kokobolo ka u bebe ntafa u bekeme ko de nyagami. Et je les combattrai. Mbou kele, mbou goshi jusqu'au bout. Fogata se kukola digi da. Et puis de toutes mes forces. Mba keni fanga be, ninse be, ninga doni be, ninga kologale be, ninga chefaria be, ninga chea be, ninga kodo, ninga kokorodo be. Mais je n'ai pas besoin de fusil. Nga kado kele konana. Ne mogote marfala mogote marfala ni de fuye mogote busana mogote brekurla
mogote bulunguela, mogote karate kalana, car avec le seul nom d'Allah le Tout-Puissant, on peut les libérer de Satan ou les mettre en fuite. Avec le seul nom d'Allah le Tout-Puissant. Mogobe Mouna, Kourane Hayo, Alakira Kumo sallallahu alayhi wa sallam, Mokeku Goshi, Mokeku Bugo, Mokeku Digi, Fo Digi Da, Fo Ase Denena, Tayo Temingo Fe, Messega Nunu Mwa Shetane Bolo, Kudo Slamela, Opman Niminti no Slamela Erela, Onaka Shetane Jugu, Mo Yalo Kabui, ni Ala Toy. Kamali Toy Ali. Ni Ala Toy. Inch'Allah. Mbadon, Nambora et Dun. Après, nous allons commencer là où nous avons arrêté. Agne Taruku Mbla Yoromina. Noé Tawadud le Jariyati. En numéro 2, Ala Sona Nyo Demene Toy. Anya Bla Yoromi, Inch'Allah. Amina Ta Yorola. Ni Aklo Gasaga Karami, Abino Me Kabon Kitabu Dumaina. Mbadon. Ikomi nya fuye chugomina walada temenona tawadul jariyati ni ya numéro 2 ibi ngono doni mina nay sabu nya don o kano nya don ikado chogoro boy komi nya fuye chugomina ay dengeso ay denge ndogoda Abdul Hassan o togoda do ay stragati ubode kanima chamangede anyo befiye وقت منو أمينا يورا من السعودة l'élevation d'Abdul Hassan comme il a fait tout comme Abdul Hassan il est maratugo anna nodela après tout cela le vieux a donné son fils aux femmes qui allaitent les nouveau-nés il cadre chorba et dédi musulmanu medé la malaka sindi deuma ces femmes l'ont bien élevé ou lui aidé maratugo mana jusqu'à terme jusqu'à un certain âge faut à ce niveau là il restera aywa tamaye Fay Shimla, Utma, Unana de Sagi, Afama, no Chorbayi. Amina Semi Masa, Ode, lecture d'Abdul Hassan. Abdul Hassan Yereka Kalango, Amina Ode, entamé 6 ans. Comme il y a fait tout maintenant, lorsque son âge a atteint 7 ans, Tumamina Nachié Sanwolov Lansorodon, son père lui a donné aux savants religieux pour l'enseigner les Sakura. Et Kado, Faye Abdul Hassan di Karamoma Muruma Lalimuma Doniboma Kuka Abdul Hassan Kala Kuranena Uka Kurane Donia do Abdul Hassan Kumulola Mbade we Farida doye wajibi doye Bangeba Beka we Farida Wolofa Beka we Farida Bangeba Chemana Musuma Be Kafo Akadium Kala Alaka Kuranena Ira Kalanengo Ira ki deun kala Alaka dinana Isekola Mogo nimo kebita janma kono kana nyaga ka sella kana nyaga ka shuna kana nyaga ka furke buyana kana nyaga ka jalamuni buyana kana nyaga ka fugula chenya chola kana nyaga ka larabu kan me chola wala ka toga me chola bal nama deun kala alaka dinana ibita janma kono ide kala malia nofe ijogo ka nyani meleke jogo ikaga dine tigi yere hakika wallahi ni mi de kala alaka dinana ibita suma kono qur'ana kuti alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ambe bagangena amini nga bagonge chugela de nono ye bagonde e ga famuna aywa fama fanaye aywa jamana dewye bagonye jamana tigu bolo aka famuna abinyi nga lahara aka marake chugela abinyi nga lahara ikuye groupe mi nyama yu mara chugodi fabinyi nga lahara ay de nono mara chugodi badon Abdul Hassan fa aye Abdul Hassan di doni bawuma la limu chetiguma Qur'an domama ku kaninde ngala Qur'anana l'enseigner l'enfant à des lois de Dieu ou ka kala alaka sharia oula et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ka kala tuni kira Muhammad ka kumona kisene namabe o kira mbadon Abdul Hassan kato kalana femunu kera iklo majoy ka mana name pendant le temps de son étude coranique
il fut aussi confié au maître d'armachon appelé le karatéka pour subir une formation. Pendant ses apprentissages, son père chercha encore des musiciens pour lui apprendre à chanter, à danser, à jouer le tam-tam, le kora, etc. Et quand Abdullah Sani, kato kalayoro la, kurane kalayoro la, a wolo fanyumay, tokoroba dametri, tokoroba ladri, aye karate ke metru nyini. Oluka Abdullah Sani fana kala karate la, se vli polo fli, kala se fli, e wa atowa edi e muguchi, atowa edi mpabruf ke kelela, ona nyono ni kala bien fliu, ko ka Abdullah Sani fana kala ola. Olu fana kala indiga ke kato kurane kalana. Mbadu amadaw ma fa fana gila kato obela ka mogo nyini minu mi dongli shidon minu mi se folfeona o kana Abdullah Sani kala dongli fana na ani donge choyala ani atogo edi balani nunu folla jemeu folla ngoni nunu folla ani piano ega famuna folfe ni yo do alaka danna aywa fayin mogo nyini mi me sega de kala ni bela abe madrasa la ne ga famuna ne Qur'an kala e wona nga madrasa o teklen yow nge baba babi ado teklen wallahi nunun kala na de Qur'ana ne ta nga madrasa o be mina be ba don semeni e kle wolon flay kle durbe ga kalana don kele kala so do la don kele fula dron wala kele dron o de be ga Qur'an na atobe be ke géographie atowe de histoire jo na nyono mais nunun nga kala kunye ala ka dine kalande atuma Abdullah Sani fa aye mogo nyini ko kana de kala donge chuyala misigi la dongli yere la ani dongli façon be ani aywa folfe nu chama ka den fana kala ula mbadou kitabati ko chodo la l'écrivain du livre nous a dit kitabati ko ama yorola par l'accord et le pouvoir de Dieu Abdullah Hassan est devenu plus tard un grand savant. Il avait la connaissance du Saint-Courant, dit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et beaucoup de choses dans l'islam. Il était aussi très fort dans le domaine de la musique, ainsi que dans la guerre. Mbadon, ni alaka djenye, ani alaka se, ka fara Abdullah Sani yereka cheseka, a Abdullah Sani nanake, doni ba bay, uka jamana kono, kodo ma bay uka kabila kono akera kurane doma wane akera adisa nganaye abe kira ka kuma shido abe islamia kitu don abe fencha manwaro don dina kono aywa mati mimbe don aka kunyini yere barka bunya fe Abdullah Sani fana mizigi ni dongli ula no e dongli ni folifewe Abdullah Sani abo don comme doni tegere Abdullah Sani kera mogo fana ni kele wulila abi kele nyedo kala se fli abo nyedo kala bu abo nyedo mbamuru kele abo nyedo berela kele abo nyedo murla kele abo nyedo se yere ni bolo dama abo nyedo ki panga kele ke ka mogo bugo abo nyedo bugo to shibbe Abdullah Sani ayni be nyedo ni bikte folo doni baw ani kodoma baw olu bedo kunye fama dewndi ni jiya halaki klende wartigi dewde me kala fama de kume kala sabu wartigi kundi son fiyo adeka kulengeke olu de kume ga mogola dam no ye sabu seba faye olu kume ga mogola dam tiwe sabu seba faye olu de kume ga mogola dam ne dina na ani jogola sabu sebu bange bawe me fantan de madola kala yoro do soroli kunga gele ka sababu ke mogontaye u bolo walma baraka bantaye u bolo walma nafulun tanya yere u bolo mbadu atuma me ikado jien hala kirasa anga drogue mino kera fama dewye glomino kera wartiki dewye anga jenekala wano kera fama dewye anga chenikala bandu kera fama dewye aywa jien turla kunka Abdullah Sani ikado afaye adini ngala yoro bela ka muzaka besra akechugonina
mbadi Abdul Hassani ka to kalan seve ewa ikado Abdul Hassani bangeba no ye abba musulman no ye alaka wele olu soro ka to kalan yoro la Abdul Hassani awolo bayere ani abba ewa dogamuso ana kormuso chalasi kormuso olu berejele de fatura comme nya fi chukum na ngu kun korole do soni atora doni wera ka bangi kumina jo upimita mun posula no ye wolo joli me ka do ala fansire chorwa inga ka soni ndeina ka de to kala yoro la de bangi ba musulman num be fatura ka ban ka toto ay wa chorba kile du kono ani na folo chama ani chorba ni jomso ni do e may mbado dans leur pays tout le monde se rendait chez Abdul Hassan en matière de connaissance. Donc, il était le plus savant de son pays. Mbadon, Abdul Hassan Kerasa, Dugube, Jamanabe, ni Pma wula doni Pmana, Uba Fanga, Abdul Hassan Wele, Wal Mangata, Abdul Hassan Fe. On a mis photo de Kouli Balou, Sabayado. Nya don kadire ni ta don wallahi ni ta don ni wala kana ka lebu bi imina yoro ni ta don ni shinye nyogo wele wallahi bi shinya na shuina Abdullah Sani karam moy ayado ko mana wuli ko ngata Abdullah Sani fe ni fol ko wulila e ko abo nyano ko du ni kala wulila e ka abo nyado nu nan ne kala bien min yara filto ko te mabulo o maka abo nyado ko tarabu bolo to me to do ka abo nyado opmani kurane haya do nana ko ga Abdullah Sani wele ni kira ga kuma do be mo ma mi famu ubi chibla Abdullah Sani ma sa waya do akara sa jamana kono a anyi wante ebe mbade iklo majo ibina famu soro ni maslenka ibina ko famu ni maslenka mbade ibini ka dine do ni maslen gonnana ibina Muhammadu yere do kaslamaya do hakika emi wallahi inni ka sharia don ka kiti gele don kiti gele minu sharia minu wajuli kala nenti suma karam wadati suma wallahi kitabu tigi tamen do ti furo minu na fiyo wallahi hakli dunge nunu mina mako bela mbade iklo majode un jour après tous ses études il s'est retourné chez son père. Ils ont passé un bon moment ensemble. Mbadou Abdullah Sani kani kala mbe ko fe Abdullah Sani klale ko kala nununa annana afay worola ya soro bamso nunu fatura mbadou Abdullah Hassan ana fay wati kenyu ngadoni nge je sanga de yo ngu ye sanga doli nge nyonga mabe ko la bam mabe ko la bando me ko la sanga be ko la mbado amna sen niveau 1600 au de la réunion d'Abdul Hassan et son père à l'intérieur de sa chambre. Mbado Abdul Hassan donola a fabina welesa kata tonsigila aminata Abdul Hassan na faga tonsigi fo shwe konana mbado mino de pma fo awiye yoro nesa mbalma ke eki miri jigi ka tkorba yemi fiye eki miri bamso sato yemi fiye imiri ikaramo sato yemi fiye imiri wallahi itirga sato la drikamun dima wallahi mirulula mbadem l'écrivain du livre a dit un jour son père l'a appelé pour lui rejoindre dans sa chambre mbadem dodo la fagaya wele tabati côté ka wele ko ka nyonzoro aka sokonna na foshen konnana son père l'a dit mbadon fage quoi ma yorola oh mon fils tu es devenu un homme maintenant plus un homme complet si on parle de l'homme tu en fais partie fa quoi ma nde ikara chesa ikara kamalenya ikara chaba koroisa wa ikara che dafalenye nde
ni cɛw bɛ wele yɔrɔ min e bɛ wele o yɔrɔ la ni cɛw kofɔra yɔrɔ min n den i bɛ kofɔ o yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ Abdul Hasani muso t'a bolo nka dɔnni caman kɛ bɛ k'a farikolo labɔ faamuw b'a la kuranɛ dɔnniw b'a la fɛn wɛrɛw dɔnni b'a la min dɔnni tɛ maa yɛrɛ la jamana kɔnɔ Abdul Hasani a fa ye nin fɔ a ye nin ye fa ka kuma fɔlɔ ye n den i kɛra cɛ ye sa ni cɛw kofɔra n den i b'i olu la fa ko cogo di tugun mon fils tu dois savoir que ma tire à sa fin je suis plus proche de l'au-delà que ces bas-mondes a ko n den i k'a dɔn danbe kow la dɛ n den sanga bɛ kow la wallahi kuma bɛ kow la ban kuma bɛ kow la waati bɛ kow la n den ne ka surun lahara la bi ni diɲɛ ye n ka surun saya la bi ni balo ye o tiɲɛ dara danbe kow la o kuma bɛ kow la wallahi kuma bɛ kow la n ko danbe kow la ni danbe kow la bi ti ye sa o sunguruba joli do minnu y'u tile kɛ an ka dugukolo in kan yan u gɔmɛ dɔgɔyalen maaninama bɛ kaburu kɔnɔ u tolilen dufasogo tolilen o kamalenma joli do jɛnɛyakɛla wanew zo wanew bandibaw olu caman gɔmɛ dɔgɔyara kaburu den kɔnɔ tumuw y'u dun k'a tɔ to kolokun jala ye o fililen bɛ kaburu kɔnɔ o joli do o subaga mɔgɔ sogo ɲimina joli do minnu sɔn tigɛra k'u biɲɛ nu fogofogo ɲagami ɲɔgɔn na k'u digi kaburu den kɔnɔ u ti maa sogo dun bilen u yɛrɛw sogo bɛ ka dun sisan tumuw fɛ kaburu kɔnɔ n badenw faamajugu joli do minnu nɔgɔmana kaburu den kɔnɔ o morinkara joli do minnu sɔn cunna n'olu cɛra u dufasogo tolilen ka taa bila kaburu la o waajurikɛla joli do wallahi minnu sumana n'u cɛra ka taa fili bɔgɔ la kaburu den kɔnɔ diga bɔ diga kɔnɔ n badenw Abdul Hasani fa ye nin fɔ a ye ko n ka surun fɛn dɔ la wa n ka surun lahara la bi ka tɛmɛ diɲɛ kan i tulo ma jɔ dɛ cɛkɔrɔba bɛ ka min fɔ a den ye a lamɛn a ko mon fils je vois une fin à ma vie qui s'approche mon fils mon âme me sient mon fils donc je t'oblige à craindre Dieu. Ton père va quitter ce bas monde en te laissant seul ici. Mon fils, ton père va rejoindre Dieu en te laissant avec beaucoup de fortune. Une fortune qui pourra satisfaire tes besoins, ceux de tes enfants et leurs enfants, car je dispose d'une fortune abondante. Mbadou, Fako Ama, Akonde, ne ka saga surunyana dɛrɛ n den waati bɛ ka ban waati ka sɔrɔ bannen na kaban n den i k'a dɔn ne ni bɛ ka n ka fɛn dɔ yira n na ne ni bɛ ka n ka taamasiyɛn dɔ yira n na n den n bɛna fɛn dɔ waajibiya i kan n den n bi a waajibiya i kan i ka siran Ala ɲɛ i ka siran Ala ɲɛ n den Ala ye minnu fɔ o kɛ n den Ala ye minnu fɔ ko k'o to o to n den sira Ala ɲɛ n b'o waajibiya i kan n den i fa bɛna taa ka bɔ i kɔrɔ yan k'i to yan i kelen n den i fa bɛna taa k'i kelen to yan n den sira Ala ɲɛ dɛ n den i fa bɛna taa Ala yɔrɔ ka i to yan i ni nafolo camanba nafolo min n'a ka ca kosɛbɛ nafolo min bɛ yan n den nafolo in bɛ se ka e ka mɔgɔw bɛɛ dilan ɲɛnamaya kɔnɔ i ti juru ta i ti hami i mago ti jɔ mɔgɔ ta la yɛrɛ n den a bɛ tila k'e denw taw dilan n den a bɛ tila k'i mɔdenw taw dilan i den ta den walahi olu bɛɛ b'u sago kɛ nafolo in n'a ti ban sabu sanu bɛ yan wariw bɛ yan forow bɛ yan baganw bɛ yan nafolomafɛn caman wɛrɛw bɛ yan minnu ka ca ala da tɛ dɔn sabu nafolo bɛ n bolo nafolo min ka ca n den n bɛ taa k'i to yan ani nafoloba ye
Mbadon faye mouaret ouladon. Fagonde, mon fils, je t'en prie, ne dépense que cette fortune dans l'obéissance de Dieu le Tout-Puissant et le Sage. Mon fils, nous aurons seulement ce que nous avons fait. Fagonde, mbima, kanan navole ndo da foi fait, minde alatay, walma minte créatay. Ndemba nyini fe kanan navole ndo foi la, ala ni kirama mi fo. Mbadon, niye nafolo soro, ni tara lahara koto ikoya. Mbadon demi mi konno e chenikeni nafolo nye, iba jumu soro kaburula. Fo ka soro ye de ne bla, sratka klilenga, ira ye abe chen sraka, opma ni tara na wala duku ki ko, ya kwe. No ya soro ya bla ma sraka. Me faganye Abdullah Stani bla dine famu sraka, aklala ka abikana ladi tukuni ka bla sranyman ka sokono. Konde na fole kana do dawra foi fe ala ni kreye min foko. Nde ika do antna foi sura anye kroye anye fe nde anyere minge ko. Domi mwele la ko yawma tubla saray. Jour où Dieu va déchiffrer tous les secrets. Dieu va dévoiler tous les secrets. Nde domina ala bina guno dale, domina ala bina lebu bange kanejalaga, domina ambe bina nyongoro lahara do keneka walla yo do anna foy suranye anyere minge ko. Nde mbima kana navule inge dore ala ni kirata ko. Toroba e mvoa de halibi mbade un ikluma jo ebina famu soroni mkwenka ibina ko yene kwen kono mimi e nafa abine nafa. Ako mon fils, sache que tu finiras un jour. Mon fils, je partirai pour te laisser seul. Sois un bon héritier. Mon fils, fais tout pour être un bon exemple derrière moi. L'enfant a tout écouté. L'enfant a bien écouté attentivement son père. Il a répondu, j'ai tout saisi et je ferai comme vous voulez. Mbadon, Abdullah Sanna Fagapma Odeniye, Akonde, Nebita ka ede toya, Nde, Ika do febe ban feye, Nde ebi ban, Nde navule imi ban, Nde fama feme denna obi ban, Obi miri jigi alaka haya dola kuranana, alako, Kul man aleha fanin. Oh. Tous les êtres vivants sont éphémères. Dieu fait paix d'avenir. Ou tout être debout se couchera un jour. Dieu fait paix d'avenir. Femme femme sena obiba. Fa tabto à la clé. Mbade utorba kwa dema. Nde ado fait paix ban fin. Nde navule mi ban ere bi ban. Nde ne nere bando ekui febe ba toroba ya ko tore tuwa akonde mita ki tongo fea nde mbima ikake chetaba nyuma ne koya nde mbima ikake chetaba nyuma ne kofea ukofedun akwa demande igele ya tugo bela ikiji ya tugo bela ikake ma nyuma ikake ma sebe ikake ma ladriye ikake ewa mo sebe mo bi jigida mo menga ikofe ikake ma nwanye ne kofe ya kana son fionde kake mo duwe ngofe kana son kake tongo ba duwe ngofe ya kana ke cheta ba duwe ngofe ya kana chibuta ngofe ya ndi ne toroba ga pme ikado kitabuti ko yorola ko deye faga mo bela me konyma abasigile deye faga mo lame ama girigiri deye faga mo lame akungulo shulile hakli sigile ko de ko fama o nde de ko fama ko ne fa nyiga puma me mba beke ina fo ere mo bala chomina mbadon ningara fache ka kuma ani de ka kuma no ella dire
nin torobo dogara sa wallahi nin torobo dogara anga dur kono torobo bi sa ata do femi sinayere jango ka deumla hali siraka ata do ko kobi sina jango ka koyere kere ale yere masran alanye ati ala yere don yere chini ani namara ani janfaw ni wala jugu ni dansago akuma ebe mufide ladri kalay sato malma ke bi jamil naha aya deun ladiya ko blasran maka mbadon chorba kan mbep ma fole Abdul Hassan Yesao amina sen niveau mina ode ye le décès du vieux le père d'Abdul Hassan chorba ka fatuli yoro amina se odima mbadon chorba ka fatuli yoro amina se odima iklo majore dans peu de temps son père a rendu l'âme mbadon o tiendra ko soni zira amajama bana do e famine ika do no ye aka se bana afo mago se sigara bana laba mimi adama demine mbade o ye Abdul Hassan famine buliti se minda mbade on chorobay anitgara o kore afatura asara mbade on buliti seada ni bolla gaba mallaya ni tara Makka saya buli nyesrene kama ibi saya clean soroy ni bora ni tara Ameriki ibi saya clean soroy mbade buliti sayada nga buli bi munda kaburu nyani tiba lahara toro tiba wallahi buli boda lamu anga preni anga klobo anga nyani kuye wala sanga buli onye saya sigara geleya aywa ani kaburu geleya yani lahara geleya anga boli be kuyo ye wala sa anga kishi jahannama ma anga kishi alaka lajaba ma anga do alaka aljana na no e hine mi atiba abe bada mbade bulti sada Abdul Hassan fa banana minge wati nana se wati minno sira tamati yalaka wati minno sira tamati yelaka mortese ko yelauka domatese ko yelauka dogotorotese ko yelauka na wati masefana matese ki karaba moritese famatese ki fa kasoro alama jenaye apmama se dambatise ngaikado na serefana fagate davena morila karamogola donibala wartigila mim misega dobwala wala mim misega dofraka mbadem Abdul Hassan ikado afa slameo ikado o kawati nana fa fage kawati nana se fage kawati nana baminge mbadem ikado Abdul Hassan ibn munge mino de wala ye. L'enfant a fait son enterrement et ses funérailles comme l'islam l'ordonne. Et quand on dit que Abdul Hassan aye fa janaja ke chukumana et quand on aye ashudo ina fo slamaya ye shudo nyine en fait chukumina mbadon Abdul Hassan aye fa shudo ka shuko slamia ko nyumana ka do nyumana mbadon ikado janaja bane kosa mbadon aye saragati ubo waikado aye nyumoya ke mowe wala safa kasigo hineso ikado slamia nyina fa chukumna Abdul Hassan ye chuko beke mbadon ka fa blasrano blasralillahi aya fa lado no lado naye ka da adaro labala no e kabruwe ambe bil laba yormina afomma ko barzako anga etaji nunu shibane ko fe kono muso koro daw bane ko wallahi anga saganzo kono shiw bane ko mobili kono do nunu mbane ko bazem bele bele ba do nunu mbane ko anga vesi ba do nunu mbane ko
anga je horo harabane ko ambe labai yoromi o to del kabu wallahi o de so labai ami nyonze furaki dugukolo nafaya ay namara ay juya ni nga terrain ni za mena ni bletin bemolo ni lettre bemolo ni titre fonze bona nyonawo me wallahi anga do dawra laba minya nga dawra laba e dorometi dola mati kala no fe mati ma namara la mati ma chio la mati ma janva la mati papier glam ma tala la papier ko yere to la yere bi ko to la wallahi ambena ndawra ni soro to mana mbado yananga se o dawra nasa anga klobo anga preni wallahi o kunte foye mbalmake reki tablo do mbalma muso ki tablo do ika do ko jenye ke flake ko jenye temezre jende sigi yoro yere damu ke yorote nisoja yorote donge yorote kulunga ke yorote ko jeye chasri soy alabato so o de je ko je baraka yoro de ni mo ma baraka lo be mina kisru chala mbade atma ika do ni ndenyumai no Abdul Hassan aye chorba nyumai janaja ke aketkunina. Les gens venaient faire des salutations pour les bénédictions de son père, à son père. Ikado chewbina msobina folila noye janaja sagabo foli ubina dugo ke Abdul Hassan ye anya me chora fatura alaka dawra nemalaka jigaranya. Ses amis venaient aussi et lui conseillaient pour le décès de son père. Ikado ateru fanabina kun olu bina foli kala antri ni chora ka fatura me odongo ngomina folike ala ka dawra nemaka yibla man yaye be tugo ke tugo min ngadi yere o ka fe tere nunu nye aywa Abdul Hassan yere waju ka blasra Abdul Hassan nda foye ala ka wati se odedo ni ala jora mi wode be ke tere nunu ba foye ses amis lui disaient ateru ba foye c'est un fait de Dieu aywa ko niye ala ka kede quelqu'un qui a décédé en te laissant derrière lui n'a pas perdu. Wallahi teruba foye ko mugo min saraka nyona to ako Abdul Hassan wallahi o tigma ban cheisa ye kamangoro isa isra cheisa don bebilaya jamana be nyona don batia sigida be nyona don batia op materi nunu ba blasrando manganyimo ye foka yere ni soja. Ses amis l'ont conseillé jusqu'à ce qu'il a eu la foi et l'endurance. Abdul Hassan teruya waju ka blasra foye le manesro wallahi fois saballa ka muni ka jeni faga ga fatuli mbade woni terde dogarabi anga biteria karamie ambi nofe wa ambi musoka jenela ambi nofe ambi demso nofe jenela ambi nofe ambi ka nabro chue ambi namara ambi nofe amba nyini killebu amba nyini ki chue ambi nofe ki lebu boroto kay guno sogobe ko yira jena wallahi o karanga biteria tabule nunu na teria kunde nafiye nunga teriya kunye slamiya teriya minni islamu fe anga nyondeme an sekola anga duwo ke nyoye an sekola anga nyongon blasra an sekola ni toro e misro anga tabuye an sela anga blasra kalladilika ondama ni mi here soro fana anga tabuye anga je here la anowe anga ka duwo ko ye ko blasra fana here kono tara kanafli mbado nunga teriya kunye islamiya teriya ononga nanfige mteklin nga wallahi ni ikado halibi islami yere obe mu'mini zati wi yere obe minu mogo flam minu wi yon kanu ala yere zati kama o mogo te kopmana o mogo te aywa fandela o mogo te workola o mogo te foila nu e here soro una jala nu e toro soro kumana o fana una nyomina ka forla hara o mogo be walla qur'ana ko anela kira ko sallallahu alaihi wasallam ako mogo flam minu yon kanu ala jati kama jena ya lahara geleya lahara toro lahara nyani ko ala tison fiu au ka bua kalam lahara kle gele nti jo afla kunlo ka pada au mino nyongano jena ya ala kama akake ala zatikam musokote wor ko tere dengote ama nyongoro affaire ni dola ama nyongoro foila fo ala yere nyada kama mbade o kanu de ye laban kanu e amba nyini ala fe nene au ka kanu ala ka ke ala kama kanu yere mbadam tamamina no kera ewa Abdul Hassan il donnait des sacrifices pour son père abi sragati ou bois afay mbarmake eremi fafatura
mbama kemi mba fatura islamia kadri konnana mbi anyini fani nyoro ina ijando e fashula ijando e bashula sadagati uboy dugo ke fay dugo ke bay karamo boya aye don ba kienti wonga mori de mamuru nun kote mori jena kala nono ni sadagati du ma kaga dugo ke bay hal ni bak na tani ma era la bi toro soro sabula o mori nun te do wala ceniko be ba kalama angame mo de ma minun jena jien heraw ko nuyu nyeshi ala ere zati kama jien to wanyini temina bunya nyini temina aywa to wanyini ni war nyini temina mimi ke ala ere jati ka kama wallahi ni olu do ibi muga mini tamin ke oluye wallahi ni o ke ko anyini ala fe ala ko hinese ifama wala ko hinese bama wala ikra mo na nyana wala ifurumso wala furkema siga foita ala bo ke obi farany mayaka mbado Tamamina, lorsque Abdul Hassan, lorsque les salutations et les funérailles de son père sont finies, ainsi que les bénédictions, Abdul Hassan s'est lavé pour sortir dans la chambre de funérailles de son père. Tamamina, ni ngwe ngara ni njwe na sa, jama bina folila, ikado Abdul Hassan bara nugale no e foli nugale, sagabo foli nugale, Abdul Hassan bora ki ko kije, ayi labe, akele ki ko kije ki labe. Mbado ikado Abdul Hassan bora sangabo sokono sa sabu janaja bana saragati bo bana dugo ke ani dugo nyini mo nana beklalo la otma Abdul Hassan yere yi ko kije ka bo kanema otma abina bosa ka baro damne mbado amina sen niveau mina 600 ni tawadudu ina o de ye les avis d'Abdul Hassan après le décès de son père Abdul Hassan yere bina mun waliya kede faga sale kofe abina mumbare kede fa sale kofe ladrika nunu mbeko Abdul Hassan bina mumbare ke mbade amina anda se yoro enima yeranga se Abdul Hassan yere tamawo ndo ke ngoro ke ngame emi nklubena sisa an fa sato ye min fo eyo e hakli be munablede amba sato ye min fo eyo mbalmake e hakli be munade ay ala mbalamso e che fatu to e ladli kamun ndi maw juma mbe kono blede e juma mbare de e joli kala de wallahi ni o laje ibnu du kono kaye togoroba sato e ladli kan chaman di doma o dul labana sungru bayala o dul labana kamane bayala o dul labana glomina ani jomini drogu mini sigareti keme ka benyi che sara keme ku be halaki ani namara ne subiye wallahi ibado yorola ko mogo bi nyina ni ala mi deme mbadon anya nyina ala fe ala kanina o deme kuma kitabati ko todi l'auteur du livre a dit kitabu wala ki baya fo yorola lorsque il est sorti dans la chambre de funérailles de son père Abdul Hassan a complètement oublié les conseils de son père il l'avait donné et quand Abdul Hassan Tumami na bora sangambo zokono akele ko ve ki ko gije anyinana afai fon fen foye ladri kana blasrali kana ana israel mawla ikado Abdul Hassan nyinana ni mbeko pew anyinana o chendre o la ko fazakirna fat zikra saya ko man yaksha ako muhammad wajuli ke hakla jigi bi mu'minin nafa bi mu'minin deme mabela wajuli korote jine moria akorate mogoti mindo wajuli ye ere mindo ibi mika kano fiye ka segezege uka otuka de ko wazu wala sa ka hakli basigi aka note niyame wajuli mana ke yoro la alaka jondo bi limana so yoro la me ka do na mena ni wajuli make kle fla sabanani duru shetane ba be woro ka boy ka bla kakla ka ale ere basigi iduskuna ka bla chenini janvala ka sore kuya fi dala kiti jenati femmo ko de wajuli ke bale wala nya foye wajuli nafaka bo ni alabato be sabo ala ko yana kan bato ay ni kando ala doni kabbo ni alabato li opma ala doni kala kabbo ni alabato yere keli mo mi sele fage ala ko be janama kono ala kira ko sele fage ba o de ye mo mi sele la ati sele nyedo aduma dabla aduma nyenyini ko ye sele fage ba o koroba ira seli kabbo nga seli nyenyini ni kabbo ni seli yara keli mbadu
Abdul Hassan a ɲinana fa ka ladilikan ninnu bɛɛ kɔ pewu. Tuma min na ɲinana o kɔ sa, il s'est intéressé aux fortunes que son père, comme son argent. I k'a dɔn l'héritage de son père, l'or, diamant, etc. I k'a dɔn Abdul Hassan nana min miiri, a ka hakilila nana kɛ min ye sa, a ye wari lajɛ ko wari in ka ca dɛ. Nafolo in ka ca yan, sanu ka ca anw bolo yan, diamant ka ca anw bolo yan, warijɛ ka ca anw bolo yan. Wallahi nafolo yɛrɛ wari yɛrɛ de bɛ n fa kun. Fa sara k'o to n bolo yan, wari fin bi yan. I k'a dɔn fana baganw bi yan, k'a minɛ misiw la, sagaw la, baw la, o n'a ɲɔgɔnna baganmisɛn caman bi yan. Bagan belebelew bi yan, ɲaamɛw bi yan, o n'a ɲɔgɔnnaw ni sow bi yan. Foro caman bɛ n fa bolo, o tuma olu bɛɛ ne kelen ta ye bi. Abdul Hassan i k'a dɔn a y'i ɲɛsin o nafolo ma. Tuma min n'o kɛra sa, ayiwa nafolo ka ca, o cɛya bonya, il croyait que ces fortunes-là pouvaient pas finir. Abdul Hassan ka miiriya kɛra min ye ko nafolo in baacogo kɔni tɛ na o, nin baacogo foyi tɛ na. Il pensait qu'il a une fortune infinie. A bolo sa ko a ka nafolo in kɔni ye nafolo ye min baacogo tɛ. Sabu fa yɛrɛ y'o fɔ a ye k'e b'i tile k'a la, i den b'u tile k'a la, o den ta den b'a tile k'a la. Bon fa ye nin bɛɛ fɔ a ye. Bon a ye nafolo ye sa, a y'a ye a ka ca, wari b'ale sagoya la, wari in ka ca. Maintenant a ko cogo di, il ne doit pas rester derrière encore. Ko ale ye mɔgɔ ye sa, ale man k'i yɛrɛ to kɔ bilen fiyewu. Sabu nafolo b'a kun, wari bɛ yen, nafolomafɛn b'a kun, a man k'i yɛrɛ to kɔ foyi la bilen. Il avait oublié complètement les conseils de son père. Abdul Hassan ɲinana pewu. A fa ye ladilikan minnu di a ɲinana o kɔ. Il s'est livré à la vie et c'est bamon. Abdul Hassan y'a yɛrɛ di diɲɛ ma, a y'a yɛrɛ di ɲɛnamaya ma, a y'a yɛrɛ ni labila diɲɛ kɔnɔ. Wallahi n badenw, nafolotigi joli bɛ anw fɛ yan minnu ye wari sɔrɔ, u y'u tile kɛ nafolo la, u denw y'u tile kɛ, u ma misi sɔrɔ fiyewu k'a da saridaba la ka sɛnɛ kɛ. Hali bi u birimɛ u kɔ la, u bɛ dugu bari, walima u bɛ ayiwa danni kɛ mpakɛ jala la, a foro laburu bali la, sabu fɛn t'u bolo. O nafolotigi joli don, o misitigi joli don, minnu kun b'u ko nɔnɔ na, minnu kun b'u da muguri nɔnɔ na, minnu kun b'u ɲɛ ko nɔnɔ na, o denw nana u ma se ka sɛ sɔrɔ abada k'a mara sɛsulu kɔnɔ u ka denbayaw kɔnɔna na. N badenw, masa ye yɛlɛma masa ye, masa ye dɔnni masa ye, masa ye fanisiriya masa ye, masa ye karama masa ye. An bɛna se yɔrɔ min na sa Abdul Hassan ka baara la, o de ye les faits et les plaisirs d'Abdul Hassan après avoir oublié les conseils de son père. Abdul Hassan ɲinɛnen kɔ a fa ka ladilikan ninnu kɔ. Abdul Hassan ka baara kɛra mun ye, a ka miiriya kɛra mun ye, a ka hami kɛra mun ye, a ɲɛsinyɔrɔ kɛra mun ye, a ka miiriyaw kɛra mun ye. N badenw, i tulo dayɛlɛ, i bɛna faamu sɔrɔ nin kisɛ in kan, i bɛna kow ɲɛdɔn. Dès ce fait, il mangeait des nourritures délicieuses qui sont très chères, comme poulet rôti, poisson, des viandes. Il buvait du vin et même de l'alcool de grande qualité. Ah, et quand Abdul Hassan a y'i ɲɛsin dumuni duman dun de ma sa, dumuni minnu ka di n'o valeur ka bon, sɛ wɔrɔtilenw, jɛgɛ kɛnɛ ɲɛnamaw, ani sogo dagabanaw, ani gulo vɛrimaw, ani gulo dagɛlɛnw, ani ayiwa minfɛnw, ani boisson dagɛlɛnw, ani ka boisson dagɛlɛnw san minnu bɛ mɔgɔw su, gulo ɲɛnamaw, gulo dumanw, gulo minnu ye gulobaw ye n'u sɔrɔ man di, n'u da ka gɛlɛn. Abdul Hassan kɔni tora sa, o y'a ka baara ye. Abdul Hassan daraka bɛ kɛ sɛ ye, o wɔrɔtile o tɔ bɛ bɔ, jɛgɛ kɛnɛw bɛ ɲini ka kɛ zamɛ na. Nin bɛɛ la muso t'a bolo, nafolo b'a bolo, nafolo finman yɛrɛ de b'a kun. N badenw, Abdul Hassan n'a ye jɛgɛ ba labɛn ka kɛ dumuni kan, n'a y'i dun n'a fara a b'o tɔ bɔ. N badenw, a tɛ dumuni tɔ kalaya fiyewu. I janto o la hàn. Mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye dumuni bɔnni ye, i tɛ sa fiyewu fɔ kɔngɔ k'i minɛ. A b'a janto o la. N'i fara, i b'a di maa wɛrɛ ma, o mago b'a la. N'i fara, i b'a di ala ka dafɛn wɛrɛw bɛ yen minnu kɔngɔ b'o la, u bɛ se ka dumuni in dun a tɛ tiɲɛ. N badenw, Abdul Hassan kɔni ɲɛsinna sa gulo dumanw, diɲɛ damuw ani dumuni dagɛlɛnw, a tora k'olu dun. Après cela,
Chaque nuit, les griots venaient organiser des cérémonies de concert chez lui. Dongo do chou, djelou, nyamakalaw, funew, ani nkonivolaw, ani balafolaw, olu bina concert balabe, dien dongo do chou, Abdul Hassan yere, kadala, akablonal. Sabu Abdul Hassan, ikado, akngara mogomi, abolola blaledo, mogomi, ikado, nafoloba kun, abikanga chenjogo mgadai. Maintenant, les chanteurs lui faisaient des louanges. Donc, les Dalawano, Moussou Grobino, Ani Achengaron, Olubina Donglida, Kafasaouda, les griots lui flattaient partout. Donc, les Dalanuma Tanoufo, Katofo Dununa, Djeloube Kuala, Ignoronte, Ignonate, Ikapo Be, Ikakusa Be, Doni Bila, Waribikun, Ignona Funangeni, Jamana Be, Ignorantia. Ah, Igado, les Koraman jouaient avec son nom. Les guitaristes aussi jouaient avec son nom. Guitariste ou guitariste Boshina Toé, Ani à toi des piano, piano Boshi, piano flow, piano Boshi, ni Abdullah Sani Toé. De nous voler de nous Boshi, na Toé. Balani voler Balani Boshi, ni Abdullah Hassan Toé. Ah, Eka do chou, ou bien concert de l'abbé Akadala, a Yerebi Waribo, ka Wari Shuruka. Avec son chourouka, avec à toi des diamants chourouka, il donnait beaucoup d'argent et d'or. Avec n'avons chama douma. Au fana de club alibi, va tanfo. Au lieu de d'enfant sera Abdul Hassan. Mbado ni jelimio au come au bi bolgana. Ni funemia tome obina. Ni nyamakala mia tome yoromena obina. Ni folikala mia Abdul Hassan tome yoro la obi bolgana. Jona kabina Abdul Hassan naji obina no nana tafo abin nafolo chaga doma madola fabi ki kono kabi klaga minela tellement que nafolo ngacha tellement abi wardima wari yere de bidima mbadon Abdul Hassan o kala kabare akabara kon turasa dungo do glodumo abi mi na e doni mi na ya tasigi abo taga fili o timi ble abi boisson dumo mi atoy di nona kenew abo lu nyini dino no o yale ka minda we fenwo fenno katimi no de bi manni lafia o ya ka dunda we Abdul Hassan dam ko ani dumuni duma gere atoro de kasa aboka mbadon ye wati min dama ko no ya dono la mbi dugo ke islamowe niye anga tawadudul jariyati niye akashati nimero flanay ni ala ye watu no ya ma nani nyonzoro ni kene kelenga inshallah anya bla yoro mi amba taw yoro la amba nyini islam o fe akal lamene kene kloe abi famu soro ni kuma nunga yani dodo che nata dodo bina abi kena fo aw madliga temeni ndugu kule ngaya to barala wallahi ko bi ba kamele kele moti to ko la wallahi sango bi ba kle bi ba dodo la abi kena fo madliga temeni ndugu kule ngaya mbado ami min fo ay na toroka ana balo here la jiena ya na toroka amba garanti aw yalla harafana abidu al janana islamiyati fo ye jogo nyane ko fe ala dana ko fe ki jogo ni dara ala la ki kle ki jogo nya ka kuni yere mbado wallahi edi to ye mu'mini bon neydo mi mu'minin ala chewe al janadi ngana ya yere to jien bolo jien horo hara horoy wallahi dodola melekal moti bini sortige ifati klay bati kla suru bam mi bolo tikla naflo mi bolo tikla i etage minjo tikla wallahi mobile nunun tikla moto tikla kuni kan nega soniye yani sa melekal moti kan himade mbado kuni ka faleni nguruniye kana nyebo mobile batigi fe kana nyebo etage tigi fe kana nyebo bazen tigi fe kuni ka publiniye wallahi ala mbo teddo vinina na ya soro ko fani tigi de bi siga ke fani wala ko fani de bi ma ke ma bay wallahi fani yere glamba o kuna ke kre wallahi na ya soro ko etage jobi ma ke na volotiye malokulu gudamu temena aywa atogo di shambal bunun jawshi un temena atogo di karuno un temena wi na volo soro fraso mbadu me obeba na pewo kul man alaiha fani kana haya nunun do qur'ane ko na ko bi ba wallahi sango bi ba ko bi segi kotigi ma numunya balma kana denga naga kalande noye ali sangare anga tawadu jariyati kashati numero 2 ni ala sona bi ba ni nyore na ya
an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.